بسم أبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين فكران أحواتين أحاتين لموين مقتصلتا نايتي معالتاوي إنهم ببوزل لنا مزقب هايمانوت كاب قصري سومانيا كساب سومانيا شوعاتن كنا نببينا ركب قدس مصحافن توفيتن انكو حبراوي منشي قصر سومانيا ቅዱስ ትውፊትን ቅዱስ መጽሓፍን እምበኣር ብቐረባ ዝተኣሳሰሩን ብሓድሕዳዊ ርክብ ዝተጣመሩን እዮም። ክልቲኦም ካብ ሓደ መለኮታዊ ምንጪ ስለ ዝፈልፈሉ ሓድነት ይቕሙ ናብቲ ሓደ ዕላማ ገጾም እውን የምርሑ ክበሃል ይከኣል። ነፍሲ ወከፎም ከዓ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም مستختلتو نخهلو قال نستأتو خريستوس مستيره هلاويون أبيت خريستيانن كم زنبر كم زفرن يقبرو كلت عينات متحللاف قصري سومانيان حادن قدوس مصحاف بأستنفسو منفس قدوس أب صحوف السفري قال أملاخيو اتقدوس توفيت مبقار نتي بخريستوس غويتان بمنفس قدوسن نحواريات حدر استوهبه قال أملاخ بملأت كم زم حلالف يقبرو قتصيلون بمنفس حقي بريهم بتأمان النت ما انت خعقبون بسبكتهم ما انت ختنتنون ناب كل هاجرات ما انت خزرقحون كا نقال أملاخ ناب تختلتي حواريات يم حلالفو قصري سمانيان كلتن ما انتزي اتانا قلصت أملاخ ناي متحللافن مترقامن متنتانن مزنس تقبلت بيت خريستيان بزعباتي كله استقلص حقتات نمرقاز نابتي قدس صحفات راح ايكونتن اتتمت كلتيو مالت صحفاتن توفيتن كأ معرب زخونة كبرن فقرن تقبالنتن كركب يقبعو حوارياوي توفيتن ناي بيت خريستيان توفيتن قصري سومانيان سلستن أبز الربولو زلو توفيت اتي كاب حواريات ترخبه كوينو بوغونوم نتي خابنا إيسوس تمرتون أبنتون استقبلوون كاب منفس قدوس التمهروون كله ناب كالوز زم حلالفون إيو اتوم قدامت ولدو خريستيان أب صحف السفري حدث كيدان غاناي نبرومن سلازي خا حدث كيدان برؤسو نايزي هياو زخونه توفيت مسكر ايو توفيت كبحال كله ግን بنوحي ጊዜ أبي بوتو زنبرا أبيات خريستيانات مس زبقولن زمعبلن نتمرت ملكوت منفساونت سرعة أملخون حقن سرعتاتن مزرئي استفلاليه توفيتات كدبالق يبلون إذا كله اتي كبرن عبين توفيت زغلصلو نستفلاليه بوتان غزين زسمامع فلي ملكعاتن مسرعاتن طرايو وترو خا بمنصرته عباي توفيت اذن توفيتات زياتن كعقبا بناي بيت خريستيان سلطان تمرتن ممرحتاتن كا كم حيشا كحدسا انتدليون كالغسا يخلا ترغامي مزقب امنت مزقب امنت نملأ بيت خريستيان حدري توهبه قصري سومانيان أربعتن اتاب قدس مصحافن توفيتن اب قدس مصحافن قدس توفيتن استعقبه ناي امنت قدس مزقب نبيت خريستيان بملئتا حواريات حدري هبومو يوم ملا قدس حزب እግዚአብሔር مسغاسوتو مرحتو ተዋሂዱ ነተመዝገበ እምነት እዚ ብምዕቃብ ነትምህርተ ሐዋርያት ወትሮ እሙን ኮይኑ ሕውነቱን ኣብ ምቁራስን ጌራን ኣብ ጸሎትን ዘለዎ ተሳትፎቱን የረጋግጽ ምእንቲ እዚ ከዓ ነዛ ሕድሪ ዝተዋህበት እምነት ኣብ መግላጽን ግብሪ ኣብ ምትርጓምን ምዕቃብን ኣብ መንጎ አቡናትን ምእመናንን ርኡይ ዝኾነ ስኒትን ውህደትን ክህሉ ይግባእ
ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣነ ትምህርቲ ቁጽሪ 85 ብመልክዕ ጽሑፍ ይኹን ብመልክዕ ትውፊት ንዝተዋህበ ቃል ኣምላኽ ንጹሕን ብቑዕን ትርጓሜ ናይ ወሃቡ መዝነት ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ህያው ዝኾነ ስልጣነ ትምህርቲ ብሕቱ ዝተዋህበ እዩ። በዚ ጉዳይ እዚ ዝመጽእ ቤተ ክርስቲያን ዘለዋ ስልጣን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክትፍጽሞ ትርከብ። እዚ ኸዓ እቲ ናይ ትርጓሜ መዝነት ነቶም ምስተካኢ ጴጥሮስ ጳጳስ ሮማ ሙሉእ ሓድነት ዘለዎም ኣቡናት ተዋሂቡ ማለት እዩ። ቁጽሪ 86 እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣነ ትምህርቲ ግን ልዕሊ ቃል ኣምላኽ ዘይኮነስ ንኣኡ ዝገልግል እዩ። ነቲ ካብ ካልኦት ዝተቐበሎ ጥራሕ እዩ ዝምህር። ብመለከታዊ ትእዛዝ ተመሪሑ ብሓገዝ መንፈስ ቅዱስ በሪሁ ነዚ ዝተቐበሎ ብመንፈሳውነት ጽን ኢሉ ይሰምዕ፣ ብተፋይነት ይሕልዎ፣ ብተኣማንነት ከዓ ይትንትኖ። እቲ ናይ መለኮታዊ ግልጸት ፍሬ ዝኾነ እሞ ክእመን ይግብኦ ዝበሃል ኩሉ ከዓ ካብዚ እንኮ መዝገበ እምነት ዝተቐድሐ እዩ። ቁጽሪ 87 ንኣኻትኩም ዝሰምዕ ንኣይ እዩ ዝሰምዕ ንዝብል ንሐዋርያት ዝተባህለ ቃላት ክርስቶስ ብምዝካር ድማ ምእመናን ብዝተፈላለየ መልክዕ ጓሶቶም ንዝህብዎም ትምህርትን መምርሒታትን ብልዙብ መንፈስ ይቕበልዎ። ፍቁራን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ሎሚ ዘንበብናዮ ክፍሊ መዝገበ ሃይማኖት ሕፅር ዝበለ ብዛዕባ እቶም 3 ኣገደስቲ ናይ እምነትና ምንጪ ዝኾኑ ቅዱስ መጽሓፍ፣ ቅዱስ ትውፊትን ከምኡ እውን እታ መሃሪት ኣካል ቤተ ክርስቲያን እተመሓላልፎ ማጅስተሪዮም እናባህለ ትጽዋዕ መሃሪት ኣካል ቤተ ክርስቲያን እትህበና ትምህርትን እዩ። በዓል ቅዱስ መጽሓፍን ቅዱስ ትውፊትን ክልቲኦም ካብ ሓደ መለኮታዊ ምንጪ ዝፈልፈሉ ምዃኖም ቅዱስ መጽሓፍ ብጽሑፍ ዝተመሓላለፈ ቃል ኣምላኽ ክኸውን ከሎ ቅዱስ ትውፊት ድማ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ብህይወት ወይ ብቃላት ብተግባር ዝተመሓላለፈ ቃል ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ክልቲኦም ማዕረ ኣገዳስነት ዘለዎም እዮም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና። ብመጽሓፍ ቅዱስ ጥራይ ዝብል ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ካብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝርከብ ምንጭን ካብ ቅዱስ ትውፊት እንመሃሮ እንረኽቦ ትምህርትን ምንጮም ሓደ ስለ ዝኾነ ንኽልቲኦም ቤተ ክርስቲያን ብማዕረ ትቕበሎም። ሓደ ነቲ ሓደ ዝትክእ ዘይኮነ ነንሕድዶም ተደጋጊፎም ብሓቂ ነቲ ሓቀኛ ግልጸትን ህላዌ ኣምላኽን ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባትን ዝነግሩና እዮም። ባርዝ መዝገበ ሃይማኖት መዝገበ እምነት እናበልና ቅዱስ መጽሓፍ ትውፊትን ብሓባር ንምምልእታ ቤተ ክርስቲያን ዝተዓደለና ሓደ ቅዱስ መዝገብ ወይ ማዕከን መዝገብ ኢልና እንጽውዖ ኩሉ ነዚ ቃል እዚ ዝኽተል ከዓ ካብዚ ምንጭ እዚ እናተመገበ ከም ዝነብር ይነግረና። እቲ ሳልሳይ እቲ ማጅስተሪዮም ወይ መሃሪት ኣካል ኢልና እንጽውዖ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምዚ ሓቢራ ነዚ ብምኽታል ነዚ ቃል እዚ ብትኽክል ናይ ምትርጓም ፍሉይ ስልጣነ ዘለዋ ኣካል እያ። እዚ ስልጣን እዚ ናይ ትምህርቲ እዚ መሪሕነት እዚ ኣብ ቃል ኣምላኽ ካብ ቃል ኣምላኽ ንላዕሊ ኮይኑ ንቃል ኣምላኽ ዝስዕሮ ዘይኮነስ ነቲ ዝተቐበለቶ ትምህርቲ ብተኣማንነት ብምሕልላፍ እትምህረሉ እተገልግለሉ ቃል ኣምላኽ ትርጓሚኡ እንታይ ምዃኑ ንምእመናና እተመሓላልፈሉ እታ መሃሪት ኣካል ቤተ ክርስቲያን ንብላ እያ። ባር ናይ ሎሚ ሕፅር ዝበለ ቅዱስ መጽሓፍን ትውፊትን እቲ ማጅስተሪዮም ነበር መሃሪት ኣካል ቤተ ክርስቲያን ኣዝዮም ኣብ ነንሕድዶም ዝተኣሳሰሩ ብምዃኖም ሓደ ብዘይቲ ሓደ ክቐውም ነቲ ሓደ ምልኣት ክህቦ ይኽእል። ምክንያቱ ብሓባር ኮይኖም ነቲ ናይ ድሕነትና ጉዕዞ ሓቂ መንገዲ ዘብርሁ ዘፍልጡ ነቲ ቃል ኣምላኽ ከዓ ብዝግባእ ብምትርጓም ናብ እዝኒ ሰማዕትን ኣመንትን ዘብጽሑ እዮም። በኣር ኣሕዋተይና ሓተይን ሎሚ
ቃል ቅዱስ መጽሓፍን ቅዱስ ትውፊትን እታ መሃሪት ኣካል ቤተ ክርስቲያን እንብሎ ብኣቡናታ ጌራ እተመሓላልፈልና ትምህርትን ሰንሰለታዊ ሓድነታዊ ኣብ ማእኸሉ ከዓ ዝነጻጽል ዘይብሉ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ዝገልጽ ኢና ኣንቢብና። እግዚኣብሔር ኣብ መበል 12 መዓልቲ ብድሓነ ሰላም የራኽበና። ንኹላኹም እግዚኣብሔር ይባርኽኩም። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን።